عليكم، جيتكم فيديو جديد بالنسبة للموديول ديال الكوميونيكاسيون انتربيرسونيل. غنشوفو في هاد لافاز سافوار ارغيومونتي اي نيغوسي، يعني خصك تعرف تقنع باش توصل للتفاوض باش تحقق لا فونت. على بركة الله، لا نيغوسياسيون قالك هي التفاوض. قبل اي شيء كتعتمد على لو بوفوار دي مو اللي كنستعملو. قالك مي ال سون سون فالور، يعني معندهمش واحد القيمة إلا ما استعملناهمش مزيان وفي الوقت المناسب. هاك سوبوندون ان نيغوسياتور دوا فيغ بروف، يعني خصو يدير فيغ بروف دو تاكت اي ديبلوماتي، يعني يكون ديمقراطي ويكون عنده واحد لا بون ميتريز ديال لي مو اللي كيستعمل. قالك بوكو دو مال اونتوندو فيان دو لومبلوا دون موفيز اكسبرسيون، كيكون واحد سوء التفاهم. هاد سوء التفاهم ناتج على واحد الاستعمال ديال لا موفيز اكسبرسيون. Avez-vous risqué de vexer ou de contrarier? Cette difficulté vient du fait que lors d'une négociation, يعني خلال التفاوض, on traite des faits et des personnes. Par ailleurs, une bonne connaissance des éléments, يعني خصك تعرف هاديك les éléments اللي عندك, constitue le dossier et exigé. Cependant, la connaissance de ces faits s'avère insuffisante, يعني غير كافية باش نحققوا الأهداف اللي باغين. قالك d'autres facteurs، يعني عندنا واحد العوامل شخصية إيمان كتعلق بالإنسان entre en ligne. Le déroulement de la négociation et la stratégie sont influencés، يعني كيأثروا aussi par le comportement، نتصرف que par une analyse، يعني واحد التحليل فخواد clair، يعني واضح et logique، يعني معقول des faits et des intérêts de chacun، يعني ديال كل شخص. قالك les motivations individuelles فردية des participants doivent rester présents à l'esprit. Bref, le bon argument est celui qui قالك هاد الحجة المزيانة هي اللي كنستعملوها باش répond aux attentes du client، يعني خصنا نستجبو الانتظارات ديال لي كليون ديالنا. et exprimer dans le langage du client, s'appuie sur des faits et des chiffres soutenus par le visuel, présentés avec objectivité, contrôlés par des questions sondages, arrive au bon moment. Quelque celui dont il est facile de dramatiser les conséquences désastreuses en cas de refus، يعني خلال حالة الرفض. قالك comment donner vie à vos arguments، باش نحيو هاد les arguments ديالنا يعني يوليو pertinents. قالك donner des exemples des anecdotes، démontrer يعني خصك تبين، visualiser الكتالوج تعطيه، faire des croquis، poser des questions de contrôle، être enthousiaste، démocratiser en cas d'échec، rassurer يعني خصك تطمنو، employer le futur immédiat. قالك une fois le premier contact établi، قالك هاد لو فوندور خصو يبريزونطي لنا لي برودوي ديالو، يعني المنتوجات ديالو، وخصنا نربطوهم مع لي بروبليم ديال لي كليون، يعني المشاكل اللي عند الزبناء ديالنا. قالك l'important est de traduire les caractéristiques، يعني خاصيات ديال البرودوي en termes d'avantage، يعني تبريزونطيها يعني افونتاج ايجابيات بالنسبه للمستهلك. ونشوفوا واحد ليكزامبل. قالك لا ديوري دي برودوي une plus grande sécurité، un gain de temps، يعني الوقت ديال استعمال البرودوي يعني كيوفرنا واحد لا سيكوريتي وربح الوقت. قالك une erreur classique dans un entretien de vente، يعني واحد الخطأ في خلال واحد العملية البيع. et de mettre en œuvre، خصك دير en avant les caractéristiques، يعني الخاصيات ديال l'offre optique produit plutôt que les avantages clients optique marketing. dès qu'on éveille l'intérêt du client، يعني الهدف ديالو، il faut être prêt، يعني خصك تكون واجد à négocier، يعني تفاوض معاه، même si le prix، يعني الثمن، est souvent l'enjeu majeur d'une négociation commerciale. De nombreux autres aspects peuvent donner lieu à discussion، بحال لا كاليتي، يعني خصو يكون داك البرودوي كاليتي، لو ديلي يعني الوقت، و البروموسيون. قالك سو كي كونفير على نيغوسياسيون اون بورتي تري جينيرال. بالنسبه لارغيمونطاسيون قالك بور دوني دو بوا، يعني واحد الوزن ولا قيمه بالنسبه لهاد الحجج ديالنا. il faut ralentir sensiblement votre rythme d'élocution، appuyer sur certains mots clés. نشوفو دابا. قالك exemple d'une fiche téléphonique،
عندنا l'entreprise, l'appel téléphonique. هادو les éléments اللي كيكومبوزيو لنا فيش تليفونيك. عندنا l'émetteur, le correspondant كنديرو le nom ديالو, fonction ديالو, سمية l'entreprise و le téléphone و l'objectif يعني الهدف و le message اللي باغي يوصلنا au résultat ou suite à donner, document à réunir. بالنسبة لا méthode CROC, les différentes phases ou le contenu de chaque phase. عندنا C, il y a la prise de contact. Les premiers mots au télé permettent d'accueillir, يعني bonjour, accueillir le client, identifier, تعرف عليه, présentation des deux intervenants. Quelque cette phase dure de 10 à 30 secondes, يعني المدة ديالها من 10 حتى 30 ثانية. بالنسبة لا دوزيام فاز R, هي la raison d'appel, يعني علاش عيطنا. قالك cette phase est un préambule. C'est le moment où les deux interlocuteurs nouent le contact. On explique le pourquoi de l'appel. Cette phase dure environ 1 minute. هاد لا فاز الوقت ديالها هو 1 minute وكنكسبليكيو فيها السبب باش عيطنا. بالنسبة للتخوازيام فاز لو هي l'objectif de l'appel. Vous dialoguez avec votre interlocuteur, يعني كتهضر مع داك اللي كتواصل معاه على لو سوجي يعني الموضوع اللي كيهمنا. En concluant, il faut toujours reformuler. بالنسبة لآخر étape هي la prise de congé. قالك cette phase est très courte يعني قصيرة. Ne vous éternisez pas. Au revoir, merci de tous ces renseignements. Je vous souhaite une bonne journée. هذه هي la méthode CROC. نشوفوا le schéma type de prise de rendez-vous suivant la méthode de CROC. هذا واحد المثال على la méthode de CROC. عندنا le contact. R هي la raison d'appel. هانتوما كتشوفوا les éléments اللي فيها. Je souhaite vous présenter les différents services qui vous. La phase d'accroche هي la raison d'appel. بالنسبة l'objectif jeudi à 17h ou mardi à 11h30. هذه la prise de rendez-vous, question alternative. La conclusion, nous disons donc mardi, يعني كتحدد معاه فوقاش تلاقاه. Reformulation de la réponse, confirmation de rendez-vous. Le note يعني كتكونفيرمي مع داك لو رونديفو كتقيدو. بالنسبة لآخر étape اللي هي la prise de congé, merci monsieur, au revoir et à mardi. كيكون فيها le remerciement و salutation raccroché après l'interlocuteur. يعني مخصكش تقطع حتى يقطع داك الانترلوكيتور اللي كتهضر معاه. قالك كون نيغوسيي, قالك il est souhaitable de négocier à chaque fois qu'il existe une zone d'accord entre les deux parties, يعني واحد التفاوق ما بين les deux parties. قالك le vendeur a un prix plancher au-dessus duquel il ne vendra pas tout accord au-delà de ce prix lui permet de réaliser un gain, يعني واحد الربح qu'il souhaite naturellement le plus élevé possible, يعني يكون هذا الربح جيد. De la même façon, l'acheteur s'est fixé un prix plafond qui représente le maximum qu'il accepte de payer. Tout accord à un prix inférieur lui procure un surplus, يعني واحد الإضافة. Comment négocier? Certains négociateurs adoptent une stratégie dure tandis que d'autres préfèrent une approche plus douce. Mais la négociation raisonnée يعني raisonnable reste l'approche la plus fiable, يعني مزيانة. Il consiste à rechercher les avantages mutuels. C'est l'approche que l'on appelle aussi la stratégie des deux vainqueurs, où la négociation dure et douce. Dure dans les objectifs, douce dans les moyens. Il repose sur 4 idées. Première idée, traiter séparément les questions de la personne et le différent. Se concentrer sur les intérêts en jeu et non sur les positions prises. Imaginer des solutions pour un bénéfice mutuel. Exiger que le résultat repose sur des critères objectifs. La stratégie d'influencer. La meilleure technique de vente يعني الطريقة الجيدة للبيع pour un commercial هي ربحو الثقة ديال الزبناء ديالنا في واحد الوقت معين. Pour ce faire, باش نوصلوا لهاد لا استراتيجي d'influence بالنسبة للكليون عندنا بعض النصائح. soyez à l'écoute active des besoins des clients, يعني خصك تسمع شنو باغي لي كليون.
faites attention à ce qu'il dit et ce qu'il fait. خصك تسمع شنو كيدير وشنو كيقول لك. أي une certaine empathie avec lui. خصك تحترمو، يعني دير راسك في بلاصتو. قال gardez le sourire. montrez-vous curieux de le connaître. يعني خصك تبين راسك باغي تعرف عليه. flattez-le mais sans trop d'excès. faites un compliment au client. essayez de vous adopter à son langage. يعني تأقلم مع داك la méthode باش كيهضر. vous conforterez votre attitude d'écoute. si votre client fait de l'humour, riez de bon cœur. يعني خصك تضحك معاه. cela veut dire que vous l'écoutez et vous l'appréciez. montrez que vous le comprenez. يعني خصك تبين بلي راك كتفهمو. قالك trouver des points communs avec lui. يعني خصك تلقى واحد لي نقاط ديال التشابه ما بينك نتا وما بين لو كليون، بحال لي باسيون ولا سبور. dites-lui de préférence ce qu'il a envie d'entendre. vous êtes un client intéressant. قالك bref, les outils et idées pour réussir vos négociations باش نحققوا واحد التفاوض ما بين لو كوميرسيال لو كليون. vous devez connaître le budget de votre client. يعني المدخول ديال لو كليون. votre proposition يعني اقتراح ديالنا خصو يكون précisé يعني bien détaillé et complète كامل. prix compris. votre prix ne doit jamais être rond. vous devez réapprendre à dire non et oui. et vous savez maintenant comment faire avec le non qu'on fait-on et le oui que me donnez-vous en échange. minimisez le montant de votre première remise et prenez votre temps. c'est de l'argent. À ce niveau, le responsable de vente se trouve confronté à deux décisions majeures: quand négocier et comment négocier. هكذا كنكونوا وصلنا لنهاية الفيديو. نتلاقاو في الفيديو الجاي إن شاء الله.